हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पुणी गोटे अनदर फ्रेश ब्लॉग को स्वागत जनाऊँ आम चैनल मुनाप्रिया ब्लॉग्स को। तो आज हूँ पवित्र बाहुड़ा दशमी बाहुड़ा यात्रा आउ जगन्नाथ महाप्रभु तांकर भाई भौणी को सांगे धरिकी पुणी माउसी मंदिर निज रत्न मंडप को आसवे रत्न सिंहासन को। तो आज आमर प्लानिंग होची आज टी खीरी खेचुड़ी भोग दिहब आम तो घर आम जगन्नाथ रखीचु तो भोग देवाक पड़ो आम तो रथ टाणी पारुनु तो आटलिस्ट भोग देकी ठाकुर टी पूजी पार। एवं जाऊँगी जीबी मार्केट को देखिए जब हम बाटर जगन्नाथ आम जो टाउनशिप जो मंदिर अच्छा से मौसी मंदिर कौटी कौन होती आपण मानक देखी आ बहुत भल साजसजा भी होती देखी आपण मानक चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा देखिए कौन हो आज प्लान। बहुत जोर खरा हो बाहुड़ाटा प्रबल खरा हो देखो कितने जोर खरा हो स्कूटी बाहरी भावे आम एकुटा जाऊँ प्रिया कौन ठाकुर फाकुर पूजा कर एकुटा जाऊँ लेट भी होगला जल्दी जल्दी जाए आनिले क्षीर गोटे आनिले खीरी हम चलते जीवा। गुआ घी नबार थिला हमर खेचुड़ी आउ खीरी बनवाई तो गुआ घी जहाँ मिलगला फाइनाली मिलगला मार्केटिंग मोर सरीगला मुझे जाऊँगी मौसी मंदिर देखा रथ रेडी मौसी मंदिर को जावाक यहीटा रास्ता। महाप्रभुଙ୍କର आरती टाइम मुझे पहुँची थी आरती दर्शन कली ठाकुर आबे मुझे रूम को पलैबी आम प्रिया कौन कर देखा पड़ो आज खेचुड़ी हम कि डालमा खीरी कौन हम ठाकुर भोग दिहब चलते रूम को जावा देखिए प्रिया कौन कर जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ
ଏ ଜଗନ୍ନାଥ बंधु आज बाहुड़ा यात्रा स्पेशल खीरी खेचुड़ी बनैबा खीरी खेचुड़ी बनैबा मु सब जिनपतर सब नहीं आसी प्रिया तंकर खीरी बनैबे मुझे चाउलटा बर्तमान अच्छी पूरा आपणकर यहाँ हूँ राइस भोग अनंत भोग राइस खीरी चाउल जोटा कि प्योर भोगर बासमती राइस आम खीरी करवा बहुत ही भल फ्लेवर आसे से चाउलटा बहुत बढ़िया माने नॉर्मल भी बहुत भल बासुची तो चलते जी गोटे पानी रे भेदेदेवा आपर आगू प्रोसीड करिया फास्ट चाउल को धोईकी मु 2-3 थर भाई भलसे धोई देइछि और धोईकी ताकू पानी रे भेदेकी रखी देइछि चलतु आम ए जीवा क्षीरटा को फुटे दवा फास्ट आगे क्षीरटा को गरम कराब पाखापाखि के हाफ लिटर क्षीर अच्छी उतरला उठा दियो पानी पके दियो हाथ तो बुले देबे केते बुद्धि क्षीर गरम हो गला आउ गरम करे था क्षीर फुटी गला बाहर कर दवा ढाली जीवो एपड़ गुंचो गुआ घी पाउच वाला गुआ घी आनी तो घर गुआ घी आसीनी एबे तो ये गुआ घी खीरी करिया गरम हो गलानी से टिके गुआ घी पकईदवा गुआ घी पड़गला देखो घीटा गरम हो गलानी से आम काजू पकईदवा देखो घीटा पूरा गरम हो आम गुजराती आ लवंग टिके गुंड कराई हल्का गुंड कराई दिखाई टिके हल्का टिके चीनी पकईदवा ये काजूटा आमर भजा हो थुआई काजू आउ चाउलटा को मुझे छाणी देइछि भलसे ये कलर भी आसीगला देखो कलर आसीगला एवं आम से चाउल को खीरी चाउल कहीं पड़े कहल भैया मैंने भल कलर हाँ देखो चाउल पाखापाखि भाजी गला मैंने कलर आसीगला चाउल आम ये जो गरम क्षीर अच्छी गरम कर रखते ताकू एवं देदेवा देखु एबे हमर पड़ीगला खीरी पड़ीगला क्षीर क्षीरटा टे फुटी आसला फुटला पाखापाखि चावलटा सहित क्षीर आम लुण पकईदे आम चीनी देदवा किसमिस को आम पानी रे टिके भेदेदवा ये काजू रहा भजा हो किसमिस भेदा हो रहा चाउलटा पाखापाखि सीझी आईला आम टे घोटा मारदेवा घोटा मारदे जल्दी हो खीरीटा घोटा न मारले भी हम बट घोटा मारदे मैंने जल्दी हो खीरीटा लेट हो गलानी बोली घोटा मार दौचु
ଆମେ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ ପ୍ରିୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖେଚୁଡ଼ି କରିବେ ବୋଲି, ମାନେ ପରିବାପତ୍ର ପକେଇକି ସବୁ ଆଉ କରିବେ। ଏଇଟା କି ଖେଚୁଡ଼ି କୁହନ୍ତି? ଭେଜ୍ ଖେଚୁଡ଼ି, ଭେଜିଟେବୁଲ ବାଲା ଖେଚୁଡ଼ି, ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖେଚୁଡ଼ି କରିବେ। ପରିବାପତ୍ର କାଟିକି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଖେଚୁଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଥିରେ ଆମେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପକେଇଦେବା। ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ କେଶର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପଡ଼ିଲେ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲର କ୍ଷୀରି ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଆମର କ୍ଷୀରି ସରିଗଲା। ଏବେ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଖେଚୁଡ଼ି, ଭେଜିଟେବୁଲ ଖେଚୁଡ଼ି। ଭାରି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଗୁଆ ଘିଅ ରହୁଛି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନାଇଁ। ଓକେ, ଜଲ୍ଦି ଖେଚୁଡ଼ିଟା କରିଦିଅ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଦେବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି। ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ିଟା ବସିଛି, ଖେଚୁଡ଼ିଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆ ହେଇନି। ଏଇ ପ୍ରେସରଟାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୋଗ ଦିଆ ହେଲାନି। ଖାଲି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଦେଇଦେଲୁ। ଆଉ ବାହାରେ ରହିଛୁ ଯେମିତି ଯାହା କରିକି କରିଦେଲୁ। ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବ ନା? ହଉ। ଖେଚୁଡ଼ି ସରିଗଲା ପ୍ରିୟାଙ୍କର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଣେଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟା ତ ଭୋଗ ଦେଲେନି ଖେଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଖାଲି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ। ଆଉ କ୍ଷୀରିଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ଚାଖି ଦେଇଛି ଭୋଗ, ପ୍ରିୟା ବି ଚାଖିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଖାଇଦେବୁ? ଏବେ ଖାଇଦେବା? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତବଲା ଗୋଟେ ରଖ। ତବଲା ଅଛି, ମୃଦଙ୍ଗ ଗୀତ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗାଉନ କିଛି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ପରେ କେବେ ଆସିବି ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୀତ ଗାଇବ। ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅର୍ଣ୍ଣ, ଖେଚୁଡ଼ି ଅର୍ଣ୍ଣ, ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଆମ୍ବ, ତା ସହିତ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହସ, ସବୁ ମିଶି ଯାଉଛି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସୋ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମାନେ ମନ ପବିତ୍ର ଲାଗିଲା। ଅଲଗା ପ୍ରକାର କମ୍ବିନେସନ୍, ଆଉ ତ ମିଠା ମିଠା କମ୍ବିନେସନ୍। ତ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଏ ବର୍ଷ ଡୋରି ଲାଗିପାରିଲାନି। ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କେଉଁଥିରେ ପୁରୀ ଯାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକୁଛୁ, ମେ ବି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆମର ଡୋରି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ପର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଯିବା, ନାଇଁ କି? ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତ ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଘଣ୍ଟି ଦବାନ୍ତୁ। ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀର ଆଉ ଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।